वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीमन् जगन्नाथाय ते नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी जनमाध संस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दया की दृष्टि सदा ही रखना कोई न अपना सिवा तुम्हारे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। आम पाखे आउ जड़े विशिष्ट अतिथि अच्छा माननीय दीप्तिमय माननीय मायाधर सेनापति माघी भाईना जिते बड़े असुविधा पड़ू आम बेले जड़े मुरबीर आवश्यकता पड़े से माघी भाईना आम सहित अच्छा जिते न्याय आज्ञा जिते न्याय निष्पत्ति हवा पड़े इंदीपुर अंचल से सब आगे था माननीय मायाधर सेनापति महोदय। बद्री नारायण कुंटिया महोदय सत्यवादी संगीत महाविद्यालय संपादक महोदय से अनुष्ठान आम अनुष्ठान को पोष्य भाव में ग्रहण करिछि। जेतेबेले आमे असुविधा पड़ू सत्यवादी अनुष्ठान सहित आमे मिसी जाऊ एवं आम कार्यक्रम को आगे नवा पाई आमे सब चेष्टा करूँ। मो पिला माने जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भाग नउछथि ताहा से मुझे अनुरोध करुच्ची आज सभा कार्य तो सभापतित्व करने माननीय गुणनिधि स्वाई महोदय को अनुरोध करुच्ची से सभा कार्य संपादन करें। धन्यवाद। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहित आज प्रभु श्री श्री कुमार महादेव जो संगीत कला तुलसीत
बैठक अनुकूल मंच आसीन अतिथिवृंद आगे उपस्थित छात्र छात्री भद्र व्यक्ति अभिभावक अभिभाविका वृंद समस्त आज जो नरम को विश्वप्राय मनाए मम ही ताहंक चलते तेणु समस्त आज सम्मान सहित प्रणाम तेरे एत बड़ अतिथि एत बड़ विज्ञ लोक मान पाखे मुझे आपण मान पाखे साधारण शिक्षक तेणु मत देखा तेरे ये महामंत्री को तार सभापति दायित्व तुलैया मुझे जो ब्लॉक चेयरमैन महालिका बासंती बंधुगण या गोटे स्वागत संगीत अच्छी स्वागत संगीत पर धन्यवाद। सब डिविजनल ऑफिसर ऊपर
विद्वत्तंच अनुपतंच नैव दुर्ग कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये जो संगीत कला परिषद जो पिलाने छोट छोट पिलाने आज ये मंचर गाया सक्षम होते से केवल विद्यार प्रकाश तेज जहाँ आमर बैठक आरंभ या परवर्ती पद एक संपादक वार्षिक विवरणी परिशोधन आज शुभ अवसर में बाबा कुमारेश्वर संगीत कला परिषद द्वितीय वार्षिक उत्सव उपलक्षे सभार उपस्थित मंचासीन अतिथिवृंद सभापति उपदेष्टा परिचालना कमिटी सदस्य वृंद समस्त दर्शक दर्शिका वृंद को मोर हार्दिक सम्मान जनाई मु बर्तमान बाबा कुमारेश्वर संगीत कला परिषद वार्षिक विवरणी कर से दिन था 11/5/2023 मसीहा जो दिन बाबा श्री श्री कुमारेश्वर संगीत कला परिषद आरंभ होता इंदेपुर बात्याश्रय स्थली मात्र 10 जन संगीत आग्रही छात्र छात्री से अभिभावक और अभिभाविका तथा उत्साहित प्रेरणादायक संगीत प्रेमी बंधु मान गहण में बाबा कुमारेश्वर संगीत कला परिषद कर्मकर्ता मानकर उत्तम प्रचेष्टार आज अनुष्ठान पूर्णता लाभ कर सक्षम होगा। अधुना कला परिषद ओडिसी नृत्य तबलावादन और कंठ संगीत शिक्षा नियमित भाव में कला परिषद प्रतिभा मानक शिल्पी मान द्वारा शिक्षादान कर कला परिषद कलबर गत वर्ष 46 जन छात्र छात्री को नहीं सगर आगे चलने संगे संगे सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो पारी। कला परिषद स्वतंत्र गृहर अभाव थे गोपबंधु शिशु मंदिर हिंदुपुर परिसर में सप्ताह को थे रविवार निरंतर शिक्षादान चालू रही। उक्त शिशु शिक्षा अनुष्ठान तार द्वितीय अर्घ्य प्रदान करने निमंते
ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ତାର ସଙ୍ଗୀତିକ ପରାକାଷ୍ଠକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପମାର୍ଜିତ କରୁଅଛି। ବାବା କୁମାରେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପରିଷଦ ଇନ୍ଦିପୁର ଅଧ୍ୟୟନତର ଅଧୁନା 55 ଜଣ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା ପରସି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁମାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମ୍ପାଦିକ ବିବରଣୀ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ସନକାରାୟ ନମୋ ଶିବାୟ। ପ୍ରଭୁ କୁମାରଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ମୋ ସମ୍ପାଦକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନନୀୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। शुभ संध्या। नमस्कार। एठार मंचर उपस्थित थिबा समस्त अतिथि मानक मोर नमस्कार एवं सामने बसिथिबा समस्त कला प्रेमी मानक मोर हार्दिक अभिनंदन। एठी एक्चुअली भाषण देवा पाई किछि समय गड़ीगलानी। पिला माने तांकर कला प्रदर्शन करिवे सेति से माने बहुत व्यस्त निश्चित थिबे। एठी भाषण देवाटा उचित मन करूना किंतु एति कहबी जे एठारे जो अनुष्ठान बर्तमान चली मोर जन छात्री मीरा दास से शिक्षा दौची नृत्य एति केवल जानता मीरा दास आंचल आउ जन अच्छी लकी लिकी ये दुई जन अंचल बहुत बड़ नृत्यशिल्पी जे कि नेशनल स्तर में समस्त जानती से नृत्य शिक्षा शिक्षा दे मु तार नृत्य किपर से शिक्षा प्रदान कौन कर देखा ये पलि एवं ये अनुष्ठान मत ये मंच को डाक धन्यवाद धन्यवाद कर आम सहित आउ जड़े बड़ भाई व्यस्त भितर से आम सहित अच्छा माननीय दुर्वासा निशंक महोदय जे सब बेले आम आगे था माननीय उपाध्यक्ष। जय जगन्नाथ। आज पवित्र संध्यारे बाबा कुमारेश्वर संगीत कला परिषद द्वारा द्वितीय वार्षिक सभार सभापति महोदय आम सहित अच्छा डेलांग पीबी विधायक आशीष पट्टनायक महोदय, पंचायत समिति अध्यक्ष बासन साहू महोदय, कॉलेजर प्रिंसिपाल प्रसन्न बाबू, कला को भल पाउथिबा मंचासीन समस्त अतिथि माने, आगे बसिथिबा समस्त मातृशक्तिर माँ माने, अभयमुखीर मुरम मानू ये पवित्र संध्यारे मोर नमस्कार। आज एक नियारा एनुअल फंक्शन होबार कथा। सभापति सेक्रेटरी एमाने कहीं चिंता कले गोटे डांस स्कूल करबा पाई कहीं से माने चिंता कले मु भी चिंता करि पारनी कारण डेलांगरे जोड़िए अनुष्ठान अच्छी एते कुनी कुनी पिला मानकु जो माने पाठ पढुछंती से तो अलग कथा कि तांको भीतर जो कलार जगन्नाथ प्रभु जो कला जाइछंती से कला को केमति के आउ टिके उज्जीवित करबा पाई
ଏକ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଖୋଲିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେମିତି ଆମର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାପରେ କଲେଜରେ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏମିତି ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ MA ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇନୁ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆପଣ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡମିସନ କରେଇଲେଣି? ସେ କହିଲେ ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଲିଆସନ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ ଲିଆସନ କଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନାଚିବାର କଥା ଆଜି ଦେଖିବେ ଏଇ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ପିଲା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ। ତେଣୁ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟିଏ କରିବି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଯେ ମୋ ପୁଅଟି କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛି, କ'ଣ ନାଚ କରୁଛି, କାହିଁ ପଛେଇଲା, କାହିଁ ଆଗକୁ ଯାଉନି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ନଜର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାଟି କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡି ଦଉଛେ, ତାପରେ କେହି ନଜର କରୁନେ ମୋ ପିଲାଟା କାହିଁ ଗଣିତରେ ପଛେଇଲା, କି ସାହିତ୍ୟରେ ପଛେଇଲା, କି ଇଂଲିଶରେ ପଛେଇଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପିଲାକୁ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ପିଲା ପାଖରେ। କାରଣ ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ପିଲାଟି କେବେ ନାଚି ପାରିବ। ଆମେ ବହୁତ କି ତାବଲ ବଜେଇ ପାରିବନି, କି ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇ ପାରିବନି। ଆପଣ ପଢାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଥିଓରି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ସେତିକି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଥିବ ସେ ପିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳା ନିପୁଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବେଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବାସନ୍ତୀ ଅପା। जय जगन्नाथ। प्रभु कुमारेश्वर पदारविंदे मोर कोटि कोटि प्रणाम। कुमारेश्वर कला परिषदर सभापति समस्त कर्मकर्ता मानकु प्रभु कुमारेश्वर आशीर्वाद करंतु, तांकर उत्तरीतर उन्नति हो। एई द्वितीय वार्षिक उत्सव कुमारेश्वर कला एकाडेमी एई मंचरे आम गहणरे आम प्रिय विधायक पिपिली डेलांग श्रीजुक्त आश्रित पट्टनायक महोदय को मोर नमस्कार। मंचरे बसी पंचायत समिति उपाध्यक्ष दुर्वासा निसंग महोदय, मंचरे बसी सान को मोर नमस्कार। मंचरे बसी समस्त बरण्य अतिथि को मोर जनता प्रणाम। आगरे बसी समस्त अभिभावक, यही गोपबंधु शिशु मंदिर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री, आगरे बसी यही पंचायतर समस्त गुरुजन मंडली को मोर नमस्कार। प्रिंट मीडिया भाई माने, आगामी भविष्य कलिका जो माने आम आगे बसी, जो माने आज ये कला को भल पाई एवं ये कलार निपुण होती, मु से स्नेहाशीर्वाद जगन्नाथंगर आमर जगन्नाथ संस्कृति ओडिया संस्कृति देश विदेश ओडिसी प्रचार चलती। यही पुरी यही डेलांग माटी यही पुरी माटीर कलाकार देश विदेश जाई नृत्य परिवेशन करी बहुत पुण्य अर्जन करिसेंती। आज यही अभयमुखी पंचायत धानकेरा पंचायत जो अंचल विच्छिन्न सब ये अंचल को बहुत दूर रे थिला, आज से अवस्था नहीं। आज प्रभु को आशीर्वाद रे जोटी ए डेलांग ब्लॉक रे जेते
ଦୂର ହେଲେ ବି ଆଜି ଗୋଟିଏ କୁମାରେଶ୍ୱର କଳା ପରିଷଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି এই অনুষ্ঠানটিকে গড়িଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏଇଠି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟ କଥା ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଇଏ ଭାଷଣ ଦବାର ସମୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଇଠି ହଉଛି କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମକୁ ଆଜି ହାତ ବଢାଇଛି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୁମାରେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଏ କଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ନଥାଏ ଭଗବାନ ସେ କଳା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯିଏକି ସେ କଳାଟିକୁ ନିପୁଣ ଭାବେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନବ। ଆଜି এই অনুষ্ঠাନରେ 55 ଜଣ କଳାକାର କୁନି କଳାକାର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସାଇ କହୁଥିଲେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଆମେ କଣ ୟାର କେମିତି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି এইটা କଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରିଲୁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ପୁଣି ଥରେ এই অনুষ্ঠাନର ଏଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ନଜରରେ ରଖିବୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମୁଁ ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ଆରାଇଙ୍ଗି କହି ଜାଗାଟି ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କହିବି ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ହଉ ନହେଲେ ଏମପିଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ହଉ କିଛି ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଳା ପରିଷଦ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କୁମାରେଶ୍ୱର ପୁଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ମା ହିଁ ଜାଣେ ପିଲାଟାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି। ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଶା କରି ସଫଳ ହବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟ। ସିଏ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଆମ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ତଥା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଣ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇବାକୁ ପଡିବ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ଆଗକୁ ବଢିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢିବ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ
ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଠନ କରାଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ରହିଛି ସହବନ୍ଧିତା ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସହବନ୍ଧିତା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା କେମିତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ହେଇନାହାନ୍ତି କଳାକାର ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି କଳାକାର ବଞ୍ଚି ନାହିଁ କି ପିଲା ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତି, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିହାତି କରିବେ। କାରଣ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ତାର ସହଭାଗିତା ହଉ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି, ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକ, ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଏ। କାରଣ ଆମର କାମ କର୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନର 3-4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ମୋତେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେ ମହୋଦୟ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନନୀୟ ଆମ ଅଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ଭାରର ମୁରବୀ ମାନନୀୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବା କୁମାରେଶ୍ୱର କଳା ପରିଷଦର 2ୟ ବାର୍ଷିକ এই যে সুন্দর কার্যক্রম আয়োজিত করা যাচ্ছে তার মঞ্চরে উপস্থিত থাকা সভাপতি মহোদয় এবং ডেলাং পিপিলি অঞ্চলর বর্তমানর যুব বিধায়ক যে কি এই অঞ্চলকু বিকাশ পথরে আগে নেবার এক অগ্রসারথী ভূমিকায় আজ উপাইଛନ୍ତି से महोदय को यीशु सन्धारे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं बेलांग ब्लॉकर सम्मानीय अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय एवं मंचरे उपस्थित थिबा सत्यवादी कला परिषदर समस्त सारमान एवं दिलीप सर एवं ए अंचल मान्यगण्य व्यक्ति मायधर सभापति महोदय एवं मोर बड़ भाई राजू सर ए अनुष्ठान मूलदुआ जे एक समय नहीं सभापति प्रशांत परिड़ा महोदय एवं अन्य अतिथि आम माननीय सभापति महोदय एवं सम्मुखें बसिता समस्त अभिभावक एवं कुड़ी कुड़ी पिला कथा हूँ संगीत और नृत्य जहाँकि न शुणिले न देखिले ए जगन्नाथ विश्वपिता विश्वनाथ निद हुए ना और जो कुमारस्वामी ना नामित होती जो नटराज जे होती ए समग्र संसार नृत्य विशारद तो संगीत ही आम जीवन संगीत ही आम प्राण सात सुरे बंधाई जीवन प्रति मनीष संगीत को नहीं बंची बंचार राह जगाए संगीत एवं नृत्य जहाँकि मनुष्य को केवल चित्त विनोदन करे ना सहित सुस्थ रखार आज दिन एक प्रकृष्ट माध्यम
ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ସେ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ କୁମାର ସିଂହ ଦୟାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସହଭାଇ ପହଲିକୁ ଯିଏକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଅବାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଯାହାକୁ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯାହାକୁ ଆମ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଧାନକାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଓଇକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମାଲକାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିବ ନୀଳ ହିନ୍ଦୀଙ୍କର ସଦୃଶ ଏବଂ ଯାହାର ଅଗ୍ରସର ପହଲି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମଞ୍ଚରୁ ଉଠାଇ ପହଲିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥର ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯଦି ତାଳି ମାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି। प्रतीक्षा प्रियदर्शिनी प्रतीक्षा प्रियदर्शिनी आसवे समीक्षा नायक टीपी2 नृत्य समीक्षा नायक ऐश्वर्या फल ऐश्वर्या फल साई श्री बस्तिया साई श्री बस्तिया प्रियदर्शिनी स्वाई सुजन्या सेनापति सुजन्या पायल जादव अबलिप्सा एत व्यतीत अन्य समस्त सर्टिफिकेट अच्छी फोटोग्राफी नियंतु एटा बाइंडिंग हे कि आपन दांड घर रहिथबो निश्चित आम समस्त अभिभावक मैंने जो मैंने पिलाମାନଙ୍କର उन्नति ପାଇଁ काम करें मधुर वचन एवं प्रतिश्रुति आम आम माननीय विधायक ठार शुणा। जय जगन्नाथ। शुभ संध्या। बाबा कुमारेश्वर आशीर्वाद बाबा कुमारेश्वर संगीत कला परिषद ये द्वितीय वार्षिक उत्सव ए वार्षिक उत्सव रे मंचर उपस्थित थे आम डेलांगर ब्लॉक अध्यक्षा भौणी बासंती साहू महोदया एवं आम पाखर काम जो व्यस्तता भितर विदाय नहीं डेलांग पंचायत समितिर उपाध्यक्ष भाई दुर्वासा निशंक महोदय अध्यापक आचार्य हरिहर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमोद कुमार जेना महोदय अध्यापक संस्कृत विश्वविद्यालय लिंगराज स्वाई महोदय पूर्वतन प्रधान शिक्षक गुणनिधि स्वाई महोदय कुमारसर संगीत विद्यालय संपादक भाई प्रहलाद भोई महोदय मंचर उपस्थित अच्छा सत्यवादी संगीत विद्यालय संपादक
भाई बद्री नारायण खुंटिया महोदय मंचर उपस्थित अच्छा पूर्वतन शिक्षक निरंजन साहू महोदय एवं आम समस्त मुरबी विशिष्ट समाजसेवी मायाधर सेनापति महोदय प्रधान शिक्षक दिलीप कुमार प्रधान महोदय संपादक गोपबंधु शिशु विद्या मंदिर भाई राजकिशोर परिडा महोदय पूर्वतन सरपंच अभयमुखी बड़ भाई प्रसन्न परिडा महोदय प्रसन्न परिडा महोदय एवं कैलाश चंद्र स्वाई महोदय मंडल सभापति डुकु भाई एटी उपस्थित थिबा आज जहां कार्यक्रम मोर कोनी कोनी पिला माने एवं एटी उपस्थित थिबा समस्त अभिभावक माने माँ माने गुरुजन माने समस्त को आज ए शुभ अवसर में आपण मान समस्त को प्रणाम जनाऊँगी एवं प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुची ए जो अनुष्ठान टी जो कुनी अनुष्ठान टी 2 वर्ष है आरंभ हो प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रू बाबा कुमारेश्वर संगीत कला परिषद तार आगु आगु प्रति वर्ष गोटे गोटे पहाड़ चढ़ी आगु चलू यह मोर प्रभु जगन्नाथ आगे प्रार्थना पूर्व वक्ता माने आपण मान आगे विभिन्न कथा रखी आम समस्ते व्यस्त अच्छे कि भाव में आम कोनी कोनी पिला माने नृत्य परिवेशन करेंगे आम मैंने समस्ते अनुभव करवा माँ मैंने बेसिकली इच्छुक अच्छा कोनी कोनी पिला माने किभली भाव में डांस परिवेशन करुछंती किभली भाव में संगीत शिक्षा लाभ कर किभली भाव में नाचर शिक्षा लाभ करिछंती तेणु से गोटे 2 पद आपण मान पाखे रखी जे अभिमुखी पंचायत एवं धानकेरा पंचायत ए 2टी पंचायत सबु बेले मोर लक्ष्य किभली भाव ये डेलांग ब्लॉक रो शेष सीमा रोथि 2टी जाक पंचायत किभली भाव में विकास पथरे आगे आसु एटी बसवास करुवा लोक माने सबु प्रकार सुविधा सुजोग सरकार पांतु एवं समाज मुख्य स्रोत जोड़ी हूँ तेणु मुझे अनुष्ठान आज मंचरू आपण मानू समस्त अनुरोध करी आपण मैंने समस्ते सहयोग करंतु मिलमिशिकी आम 2टी पंचायत किभली भाव में विकास करवा जनसाधारण विकास हम आम समस्त गुरु दायित्व तापर रहिला कुमारेश्वर संगीत कला परिषद कथा जहाँ मुझे धन्यवाद देवी प्रसन्न भाई समस्त नेतृत्व को आम अंचल जो कोनी कोनी कलाकार मान जो कथा कहते आपण मानकर बनर मल्ली बणे फुटिकी रही जाए ताको उज्जीवित करने आगु को नवाई ये भी गोटे विकास धारा आम अंचल ये जो कोनी कोनी पिला मान अच्छा भितर जो कला नैपुण्य भरी रही ताकू किभली भाव में आगु को आनिबा सेतिपई जो प्रयास टी आरंभ कर साधुवाद दूची 55 जन पिला बर्तमान ये अनुष्ठान में शिक्षा लाभ कर किभली भाव में आहरी अधिका पिला जोड़ी ये सबू दायित्व हूँ आम समस्त दायित्व आम किभली भाव में आम पिला टी आम शिक्षा पठाऊे कला संगीत कला परिषद को से किभली भाव में तार से कला परिवेशन करुच्ची गीत शिखुची कि नाच करुच्ची ताको समस्त आमर दायित्व आम किभली भाव में लक्ष्य करवा एवं ये कुनी कुनी पिला माने होउछन्ति आम अंचल भविष्य विभिन्न कथार आगु को जाई समाज रे जने प्रतिष्ठित व्यक्ति हबारे किसी असुविधा ना तेणु मो धन्यवाद देवी एवं आपण मान समस्त सहयोग कामना करी बाकी रहा ये अनुष्ठान किभली भाव में आगु को जीव ये अनुष्ठान को समस्त सहयोग हेले अनुष्ठान आगु को जीव मोर जहाँ कर्तव्य रही मुझे भी करी आपण मान कथा दूसरी मोर जहाँ सहयोग अनुष्ठान आगेवाई किभली भाव में ये अनुष्ठान संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदित हम आपण मान समस्त सहयोग मो संगे आलोचना आम करवा समस्त कर्मकर्ता नेतृत्व माने आम किभली भाव में माननीय मंत्री संगे जोगाजोग
এই ଯେଉଁ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛେ ତାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ଆଜି ତାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର କଥା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ଦେଖାଯାଉ, ତାକୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ସହଯୋଗ କରିବି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଆଣିବା, ଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ କେମିତି ବି ଦେବି। ଯିଏ ଅତିଥି ନୁହନ୍ତି ଆମର ଅଂଶୀଦାର, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବେ। ଏ କ୍ରମରେ କିଛି କଳାକାର ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୈଳାସ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଡକାଯିବ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଢୌକନ ନେବେ। ଅଶୋକ ସାର୍, ଏହି ବାବା କୁମାରେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପରିଷଦର ଭୋକାଲିଷ୍ଟ ଅଶୋକ ସାର୍ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାର୍ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାବଲା ଗୁରୁଜୀ, ତାପରେ ମୀରା ଦାସ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁମା, ଚିରସନ୍ତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁମା। ଏହାପରେ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଭୋକାଲିଷ୍ଟ, ଜଳୁ ସାର୍ ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ଜେନା ଯିଏକି ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ଚିରସନ୍ତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୀରା ଦାସ, ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ, ତପନ ସାର୍, ଜଳୁ ସାର୍ ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ଜେନା। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଢୌକନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଇ ଚିରସନ୍ତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯିଏକି এই সপ্তদী সঙ্গীত বদ্রী স্যার বদ্রীনারায়ণ খুঁটিয়াঙ্কর সহধর্মিণী, ওড়িশী রে বহুত ପାରଙ୍ଗମ। ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି ଜଳୁ ସାର୍, ସେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅଂଶୀଦାର, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସଭା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ, ଗୀତ ପାଇଁ, ତାଳ ପାଇଁ ତାରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ଏବଂ ବାବା କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚେତା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଥିଲେ, ମହାଦେବ ଥିଲେ, ମହାଦେବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାଳ କିଏ ଧରିବ, ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ, ରାବଣ ତାଳ ଧରିବେ। ପୁରାଣ କଥା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷର ବାଳକ ବା କଳାକାର ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ କେତେ ଛୋଟ
ଅତଏବ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମିତିକା ବହୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତ ହେଉ। ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ମୋତେ ଡାକିରି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି 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 ସଭା